महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बड़ी जिसके वसीले से बनी है। सुभान अल्लाह के वो हाशिमी की मदनी मुझे अरबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी। अच्छा नबी की যারা সামনে আছে ওদের নবী, পেছনে নবী আপনাদের নবী না? যারা পেছনে আছে নবীটা আপনাদের নবী ইনশাআল্লাহ। যদি নবীটা আপনাদের নবী হয়ে থাকে তো মহাব্বতের আমাদের মেহরবানি করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। নবী হচ্ছে সবার নবী, কথা বলেন ঠিক কি না? ও মেরা নবী মেরা, ও মেরা নবী মেরা নবী মেরা নবী হ্যায়, তিনি যার জন্য সেজে গেছে এই গোটা জগৎ। সুবহানাল্লাহ। আঙ্কেল এখন ওকে আছে তো? তিনি যার জন্য সেজে গেছে এই গোটা জগৎ, জান্নাতুল ফিরদাউস হলো তার দেখানো পথ। সুবহানাল্লাহ। তিনি হাশিমি नबी है, अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदर, मंसूब है जी से वरफअना लक ज़िक्रा। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदर, मंसूब है जी से वरफअना लक ज़िक्रा। जिस जात का कुरान में भी जिक्र चली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी। पवित्र कुरान अल्लाह ताला बोलছেন ওয়া রাফা'না লাকা যিকরা। সুবহানাল্লাহ। আমি আপনার সম্মানকে বুলন্দ করেছি। সুবহানাল্লাহ। আমি বলছি আল্লাহ তাআলা আমার রাসূলের সম্মানকে কি করেছে, উল্টা করেছে, বুলন্দ করেছে। সুবহানাল্লাহ। যেমন শায়ের বলতে কত সুন্দর করে জানি গোয়েরি প্রশস্ততা মহান প্রভুর শান, গোটা বিশ্বে তাহার জিকির চলে খুদাই ফরমান। সুবহানাল্লাহ। গোটা বিশ্বে তাহার জিকির চলে খুদাই ফরমান। ও আল কোরআনে मेरा नबी है, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पूरे नूर की आमद। चिल्ला कर बोलो, तुम झूम के बोलो, सारे मानो बोलो, ऊंचा बोलो, सब मिलकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हाँ वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर तहा, কত মধুর মধুর লকবি দিয়ে রেখেছে খোদা, কত মধুর মধুর লকবি দিয়ে রেখেছে খোদা। मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर तहा, क्या क्या नए अल्फाज